तुमकां कितें रिस्पॉन्स दिला ते हेजे फुडें कितें फॉलोअप जातलें मागीर? सगळ्यांक खबर आसा आमी 11:30 साकून हांगा आसा. टायम जाल्लो आसा आतां 1 जावपा आयलो आनी कशें आमकां पुलिसांनी पयलें भायर दवरलें. दे वर नॉट रेडी टू एंटरटेन अस. I had come only with a delegation of 5 activists. I didn't come with a mob. I came with only 5. We had come without any tools. आमच्या हातीर हॉकी स्टिक सो कांय ना, आमी क्रिमिनल कांय न्ही. एज कन्सर्न सिटीजन्स we had come to meet the SP, Tikam Saab. But then sadly there was a big mob of cops here when the gates were closed. So we were hopeless. We had no option. We were not interested in obstructing the gates. So we sat at the side corner. The press is covered. And then after a long time they said, like, no, the PI, that is Suraj Samant of Margam Town Police Station, is ready to listen to your grievance. But Pratima, 5 are allowed, but inside the cabin only I was allowed to talk to the PI. Now coming on the point straight, I told the PI that where were you that day when the incident took place? When Edberg Pereira had a fall as claimed by your SP. Where were you when he was bleeding? His brain was bleeding. What is this? Then he told me that Pratima, I was not on duty. Let me tell you, I was busy with some other prior commitment, so I was not on duty. So I was not aware what exactly has happened. So I said, if you're not aware, do you know this? Do you know that it is a crime to tie chains around the legs? I am video galda. हांगा म्हणल्यार व्हडले रेपिस्ट, मर्डरर्स, गँगस्टर्स, गुंडास हांकां तुमी केन्ना घालनात मरे व्हिडिओ. आनी ह्या इनोसंट भुरग्याक जो पळय पिल्लो ताका व्हिडिओ घालपाक ताणें कितें म्हणून क्रायम केल्लो? देन यू आर सेइंग व्हिडिओ घातलो तो पयलो क्रायम म्हणलें. तुमी सांगता तो आपूण पडलो. तुमी व्हिडिओ घालून नाल्यार पडपाचो. वी नो दॅट ही बीन हीट. ताका मारला कित्याक ताका न्ही सायड इंजुरी जावना. हांगा मेंदवाक कट पडला. आतां हें काडला हीप बोनाचो पार्ट, हें काडला बोन आनी थंय ट्रान्सप्लांट केलो आसा. ही वॉज ब्लिडींग. मागीर हांगा साकून पडलो म्हणून ताका शिफ्ट केलो. सावथ डिस्ट्रिक्टान शिफ्ट करून मागीर गेमसीत घालून पडलो. तो पयर ऑपरेशन केलां. डॉक्टरान डायरेक्ट सांगलेलें हाफ सायड कॅन बी पॅरलायज. सो आतां हें PI जालें. आय वॉन्ट टू सी द फुटेज. कित्याक दूध का दूध पाणी का पाणी जातलें. फुटेज म्हाका सांगता फुटेज दिवपाक जायना म्हणटा. कित्याक खंय सबज्युडीस आसा मॅटर म्हणटा तो, FIR केल्ली आसा. सो आय सेड आय वील टेल द कन्सर्न लॉयर दॅट तूं बाबा RTI घाल आनी आमकां फुटेज पळोवपा जाय. आणि फुटेजान समज ताका एक्चुअली जो दिसता समज असो करता मिसबिहेव आणि ताका समज खरेंच लागला देन No, I told him, see, whatever said and done, attempt to murder हे सेक्शन लावपाक जाय म्हणून. कित्याक कितेंय जावं तुमकां रायट नाशिल्लो तो पिल्लो जाल्यार ताका हाडात आनी सेलान भितर घालात सेलान भितर ताका उदक पिवपाक द्यात, ताका काम डावन करात. की मे बी अ डिप्रेसिव किड ओ सम डिप्रेशन ओ समथींग ही वॉज पायल्ड अप. तुका कुठे समजा मरे तुमकां ट्रेनिंग दिता मरे पुलिसांक. पुलीस आर सपोज टू बी प्रोटेक्टर्स, लॉ ब्रेकर्स न्ही प्रोटेक्टर्स. आयज पुलीस समज कोणाक हाडलो आनी तुमी बळोवन अशें केलें जाल्यार आनी आमकां आनी गुंडा जाय रे म्हणल्यार तुमी आतां पुलिसाच्या फोर्सान तुमी गुंडा घातले. आनी तो निलेश शिरवयकर म्हणटा तो PSI ताका सस्पेंड केला. तो वाय ओन्ली ही इज बीन सस्पेंडेड? आय हर्ड दॅट ही वॉज नॉट पुट द चेन्स. आय गेट इट इन्फॉर्मेशन नाव. इट वॉज नॉट PSI निलेश हू हॅड पुट द चेन्स. खंय त्याने बांदून घातले आनी कोणें बांदिल्ल्यो. सो तीग जाणां. आनी दुसरें तुमी पळयलां म्हाका शॉक कितें म्हाका जेन्ना त्या आंटीन सांगलें लुसिया पेरेरा की पुलीस आयिल्ल्यान सांगता म्हणून आमी कॉम्प्रोमायज करुया 3 लाख दिवया म्हणून. पुलीस समज मिस्टेक ना द वे SP सेड तो आपलो बॅलन्स करून गेलो तर पुलीस कित्याक गेल्ले ती 3 लाखाची ब्रायब घेवन? इज दीस नॉट हें? दीस इज वन ऑफ द मेन हें. आनी लास्ट म्हणटा तें हांवें ताका सांगलां PI म्हाका एटेम्प्ट ऑफ मर्डर आनी सेक्शन 119 आनी 109 लाया. पळय ताका तो पिल्लो न्ही ताका थंड भाशेन बसपाक लाय. आतां फाल्यां काजरांक इतलो लोक वयता, काजार पिवन घरा वयता, हा तो नाचपाचें म्हणून आसता. कार्नवलाक देखून लोक पितात, मस्ती करतात. म्हूण तुमी सगळ्यांक हाडटले आनी अशें वेडे करून मारतले. अरे ते रेप करतात तांकां चेडवांक न्ही आनी मॉलेस्टर्सांक आनी गुंडा गँगस्टरांक करा मरे. आनी तशें हांवें सांगलें तशें रामाक मारले 6-7 जाणांनी. रामाक मारली ती फुटेज आमकां दिसती पडल्या. तांकां बरे VIP अशें व्हेल्ले मरे भितर तुमी अरेस्ट केला तेन्ना. तांकां केन्ना 2 थापटां मारल्या कित्याक? तांकां इन्फ्लुएन्स आसा म्हूण कोण मंत्र्याचो आशिर्वाद आसा म्हूण तांकां भितर घातला मरे. आनी जेनिटोक धरला तेन्ना सगळे गोंयान पळयलां आरामशे ताका जल्ला कडेन VIP सारको त्या भाशेन हिरो असो पुलिसांक मदें बीन बसो मास्क बीन ना. रामाक मास्क घातिल्लें, जेनिटोक मास्क ना म्हळ्यार उलटा चोर कोतवाल कोटा तें असलें जाल्लें आसा. आनी वायट दिसपाक लागला की पुलीस इज कम टू दीस लेवल. पुलीस आमकां तुमची ड्युटी आसता आमकां प्रोटेक्ट करपाक, सेफगार्ड करपाक. आयज दिसपाक लागला BJPच्या गव्हर्मेंटा अंडर न्ही क्रायम्स इतल्यो वाडिल्ल्यो आसा की वुमन, गर्ल्स एंड यूथ आर नॉट फिलींग सेफ. दे आर नॉट लॉलेस जाल्लें आसा गव्हर्मेंट. आनी तिकम बाब जावं SP आमचो नॉर्थाचो गुप्ता बाब, आय फील देर इज समथींग मिसींग. IAS officers there, they should not be scared or they should not be under any pressure.
do it in a fair manner, no transparent manner में करो. आप लोग IAS officers हो, you all are from Delhi and here and there, you all have to go back to your states. Why you are scared? And Goa, you should not be worried about the transfers. In 1 hour, you can roam the whole Goa. So why? So I am telling that we want transparency in this. We want the CCTV footage. We want to know the truth, and we want justice for Edward, and we want attempt to murder section 119 and 109 to be imposed. Ma'am, some time ago you made a statement, some time ago, like regarding that political activism. Yeah. I want to know which political party, independent or any particular No. political. See, everyone knows that I was on front-ranking positions in the past. I started my journey through Youth Congress. I was the Youth Congress elected state president of Goa. Later on, Rahul Gandhi gave me the position of being the Mahila Congress president, state president of Goa. I've served there also. I was elected Margaon Municipality Council as a councillor from ward number 16, Soratla now Jipunale Municipality. Then I became the market chairman, and I was elected the deputy mayor. I mean to say deputy chairperson. I was the vice chairperson of this. Later, something happened. Bache jata, old circle jata, and I served. I was there as the senior most vice president of Aam Aadmi Party. But within a year span of time, within 1.5 years, I left the party because I felt that somewhere I don't want to be under somebody who will try to tell me that what to do and what not to do. I have that love for Goa. My passion is to fight for the poor and needy. I think God has blessed me. Jesus has blessed me with that power. So in future you will be to conducting. fight for justice. So yesterday one paper like Herald got a write-up about this matter, that I took up this matter and all, and they said, Advocate Pratima Kuttikon, AAP leader. Then I spoke to the editor also and told them, please rectify the mistake. Today's day, I am not in any political party. I am as a political activist, or you can say the voice of Goa. I am representing हांव लोकांचो आवाज जावन आसा खंयच्याच सद्या पार्टीन ना. फ्युचरान कितें आसतलें वा कितें डिसिजन जातलो वा खंयच्या पार्टीन वतलें, दॅट वील बी आउट. दॅट डे आय वील ओनली टेल दॅट आय एम सच ह्या पार्टीचो लिडर म्हणून. बट रायट नाव आय एम द वॉयस ऑफ गोवा. आनी सरकाराक सांगपाक सोदता, म्हजो आवाज सप्रेस करपाक जावपाना. म्हाका देवान तें दिल्लें आसा बेसांव. I will die serving the people of Goa. I will fight for the poor, needy and for justice. अत्याचार जावपाक दिवपाना आनी हांव तें वागोनूय घेवपाना आनी कोणाक भिवपाचें ना. कित्याक वेन सत्य आहा तेन्ना भिवपाची गरज ना. दीस इज द अपब्रिंगींग म्हज्या आवय बापायन म्हाका दिल्ली आसा. थँक्यू. Thank you, ma'am.